We started a series on healthy relationships. Y creemos firmemente que nuestras relaciones interpersonales tienen que ver mucho con nuestra relación con Dios. And we firmly believe that our interpersonal relationships have a lot to do with our relationship with God. Y nuestra relación con Dios And our relationship with tiene God mucho que ver con nuestras relaciones has a lot to interpersonales. do with our interpersonal relationships. Creemos firmemente We firmly believe que relaciones that relationships entre familiares, between family members, entre personas, between people, entre seres humanos, between two humans, son difíciles y complicadas. they're hard, they're complex, and they're complicated. Pero Dios quiere relaciones saludables, But God deeply armoniosas. desires harmonious and healthy relationships. Y cómo navegamos And how we then navigate todas las relaciones all of the de las relationships que somos ya parte, to which we're already a part pero of, también de las que vamos a formar. but also those that we will form in the Es future, parte de nuestro caminar con Jesús. is part of our discipleship. Y algunos de nosotros And for many of hemos us, experimentado relaciones we have experienced con relationships mucho dolor, with a lot of pain, con mucho abuso, with a lot of abuse, que han sido tóxicas. that have been toxic to us. Y hay relaciones And there are relationships tóxicas that are toxic, que han creado injusticia. that have created injustice. Y así como hablamos de la justicia social y la justicia de toda la sociedad y de todos los sistemas que nos rodean, And just like we talk about justice for all systems and all things that surround us, puede haber también injusticia relacional. there are also injustice in our relationships. Y la injusticia relacional And the relational injustice nos paraliza paralyzes us y no hay espacio para poder hablar de las otras injusticias. and then keeps us there, and we can't break out of those to talk about all of the other injustices that Pero surround tenemos un us. Dios But we then have a God que les preocupa ambas injusticias that is interested in both of those kinds of injustices, porque es un Dios justo. because we have a God filled with Y justice. la justicia implica equidad, And justice implies equity, pero también buenas relaciones. but also healthy relationships. Porque de buenas relaciones Because out of good se relationships, construye el pueblo de Dios. you then construct the people of Y el God. pueblo de Dios And the people of God da testimonio gives witness de un Dios justo. of a God who is just. Y cuando existe un Dios justo, And when there is a just se God, puede desenmascarar las injusticias. any other injustice gets demasked. ¿Alguien está conmigo en esta mañana? Someone with me this morning? Amen. Por eso es que cada relación que That's tenemos why every relationship that we have puede promover más injusticia can either promote more injustice, o puede comenzar a apuntar al Dios de vida, or it can start to point towards a God filled with life, al Dios de amor, to God of love, al Dios que quiere relaciones armoniosas. God who wants a harmonious No relationship. estoy hablando de relaciones que no sean difíciles, ojo. I'm not saying that harmony means that nothing is wrong or No that es- it is easy. No estoy hablando de los comerciales que a veces da eHarmony, que va a encontrar su persona perfecta que We're not nunca va a discutir. Talking about the Tinder where you're like, well, actually not Tinder, it's more like Online Match.com. dating, sure. That's like, your perfect match awaits. Swipe right. No es cuestión de tomar un examen para ver quién es más compatible con quién. It's not about taking a test. It's like, you are more compatible with this person than with that person. Las relaciones saludables hay que construirlas. Healthy relationships are built. Y Dios quiere construir relaciones con nosotros And God también. deeply wants a relationship with us as well. Y hoy quisiera que reflexionemos acerca de el principio de las relaciones saludables, So today we want to gather around the beginning of healthy relationships. el principio de las relaciones saludables The beginning of healthy relationships es la lucha con Dios. is our wrestling with God. El luchar con Dios To wrestle with God es el principio de las relaciones saludables. is the beginning of our healthy relationships. Porque si no tenemos espacio para luchar con Dios, Because if we don't have space to wrestle with God, si no tenemos la confianza para luchar con Dios, if we don't have the trust to wrestle with si no God, hemos sido enseñados de que tenemos la honestidad para luchar con Dios, if we've not been taught that we need to have honesty to wrestle with God, menos lo vamos a hacer con nuestro prójimo. then we're not nuestra going to do it prójima. with our neighbor either. Las relaciones, el principio de las relaciones The saludables beginning of healthy relationships es el luchar con Dios. is the ability to know how to wrestle with God. Y para algunos de ustedes que les gusta la lucha libre, no estoy hablando de lucha libre, estoy hablando de pelearse con Dios. And we're not talking about like WW Nacho Libre style kind of wrestling. Estoy hablando de pelearse con Dios.
But El luchar con Dios es el pelear con Dios. to wrestle is to be in this constant back and forth with God, ¿Estamos? right? Sí. No skinny, No no masks. tight pants required. Eh? Nothing. Y por eso es que creo que uno de los personajes que nos ayuda, And so one of the characters in our Bible De that los- helps us de los muchos personajes out of the many characters que son tan falibles como nosotros, that are as flawed as we are es Jacob. is Jacob. Y les invito a que vayamos a Génesis capítulo 32 So we're going to go to Genesis chapter 32, y vamos a leer diferentes secciones de este capítulo. and we're going to read different sections of this passage. Y desde aquí empezaremos esta travesía And this is where we're going to begin our journey together de las relaciones saludables. of healthy relationships. Y las relaciones saludables empiezan ¿dónde? And healthy relationships begin Luchando con Dios. in our wrestling with God. Vamos a empezar el versículo 9 So we're going to begin in verse 9, del capítulo 32 de Génesis. chapter 32 of the book of Genesis. Génesis capítulo 32, versículo 9. Lo vamos a tener en inglés en la pantalla y pueden seguirme con sus Biblias o sus teléfonos en español. It'll ¿sí? be on the screen in English, and you could follow along in Spanish. El versículo 9 dice, entonces Jacob se puso a orar. Señor, Dios de mi abuelo Abraham y de mi padre Isaac, que me dijiste que regresara a mi tierra y a mis familiares y que me harías prosperar. Esta es una oración, ¿sí? Realmente yo, tu siervo, no soy digno de la bondad y fidelidad con que me has privilegiado. Cuando crucé este río Jordán, no tenía más que mi bastón. Es decir, no tenía nada. Pero ahora he llegado a formar 2 campamentos. Quiere decir que tenía muchas provisiones. Versículo 11. Líbrame del poder de mi hermano Esaú, pues tengo miedo que venga a matarme a mí y a las madres y a los niños. El versículo 12. Verse 12. Tú mismo afirmaste que me harías prosperar y que mis descendientes serían tan numerosos como la arena del mar, que no se puede contar. Vamos a saltarnos We're going to jump al versículo 22, to verse 22, donde ocurre la trama más importante para este día. where the main portion of our scripture comes from. Jacob en camino a encontrarse con su hermano Esaú, dice, aquella misma noche Jacob se levantó, tomó a sus 2 esposas y a sus 2 esclavas y a sus 11 hijos y cruzó el vado del río Jaboc. 23. Una vez que lo habían cruzado, hizo pasar todas sus posesiones, 24. quedándose solo. Entonces un hombre luchó con él, con Jacob, hasta el amanecer. Cuando ese hombre se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, lo tocó, lo hirió, dice otra versión, en la coyuntura de la cadera, y ésta se le dislocó mientras luchaban. Esta es una lucha It's an intense little de moment. peso pesado, cuerpo a cuerpo. A lot of body Entonces, contact happening. 26. Entonces el hombre le dijo, suéltame que ya está por amanecer. No te soltaré hasta que me bendigas, respondió Jacob. 27. ¿Cómo te llamas?, le preguntó el hombre. Me llamo Jacob, respondió. Entonces el hombre le dijo, ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y las mujeres y las has vencido y los has vencido. 29. ¿Y tú cómo te llamas?, Jacob le dijo. ¿Por qué preguntas cómo me llamo?, le respondió el hombre. Y en ese mismo lugar lo bendijo. Jacob llamó a ese lugar Penuel, porque dijo, he visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida. Amén. Este es el relato This is the story del nieto de Abraham. of Abraham's grandson. Este es el relato This is the story
de este Jacob. of this Jacob, Este Jacob que es la tercera generación this Jacob who's the third generation de esta familia que Dios llamó. of this family that God had called, Que Dios llamó a emigrar de su tierra conocida. that God called to immigrate from the land that they knew. Y este Jacob, And this Jacob, hermanos, This hermanas. Este Jacob es descendiente it's a descendant de ese Abraham. of that Abraham, El abuelo Abraham that father Abraham. era ese obediente, ese hombre obediente. Grandpa Abraham was that faithful man, Ese que lo dejó todo y se fue sin tener todo planeado, todo planificado. the one who left without having any plan or not much things. Pero este Jacob también es squared up. descendiente de Isaac. But Jacob is also a descendant of Isaac. El padre de Jacob era Isaac. So Jacob's father was Isaac, Isaac, and Isaac, ese que fue prácticamente fiel, that one that was practically faithful. ¿sí? Pragmáticamente fiel. Yeah, pragmatically, he was very faithful. Dijo, mi padre se movió de todo lado, yo me quedo más contenido. And he said, my father moved us around all the time. I'm going to stay put and be in one place for a long time. Pero Jacob, But Jacob, este Jacob, this Jacob, el nieto de Abraham, the grandson of el Abraham, hijo de Isaac, son of Isaac, era un engañador. he was a mischievous little man. Oh, Jacob. Jacob. He Jacob struggled. tenía un gran legado Jacob had an incredible legacy de Abraham, of Abraham, de Isaac, of Isaac, de Raquel, of Rachel, de Sara, of Sarah. pero él mismo But Jacob, era un engañador. he was a trickster. Jacob mismo, Jacob himself, para algunos de ustedes que no recuerdan la historia y que no se la saben, Jacob for those of you who may not tenía un remember the hermano story, gemelo, Esaú. Jacob had a twin brother named Esau. Esaú nació primero, Esau was born first por unos pocos segundos. by a couple of seconds. Pero Jacob nació But Jacob agarrándose del talón de Esaú. was born by grabbing the heel of his twin Es brother. decir, si tú vas a salir primero, llévame contigo. So he's like, if you're coming out first, come take me with me. Jacob significa talón. Jacob means heel. Significa, de alguna manera tú vienes por detrás, pero vas a ver cómo sales y sacas tu ventaja. In some way being like, I'm not going to be no second best. I'm going to grab your heel and try to get there first. La relación de Jacob y Esaú The relationship between Jacob and entre Esau, hermanos between twin no era muy brothers, saludable. wasn't very healthy. Y Jacob termina robándole la primogenitura a Esaú, ¿se And acuerdan? Jacob, remember, ends up tricking his brother and stealing his firstborn rights over a La meal. primogenitura para ustedes tal vez no signifique tanto, pero es básicamente la herencia. And whenever you say firstborn rights, that means all the inheritance of the family would go to favor, the firstborn. la bendición de The este legado. blessing, the favor, and the inheritance of all of this legacy. Este favor, esta bendición de Abraham, de Isaac, estaba en juego en esta tercera generación. All the things that Abraham and Isaac had done was at play with this third generation. Y Jacob se la robó And Jacob stole it porque era de Esaú. because it was really Esau's blessing. Y como ustedes saben, como ya robó una vez And as you know, he stole once y como ya engañó una vez, and he cheated once. es mucho más fácil hacerlo múltiples veces. Once you've done it once, it is Y- just easier to keep doing it. Y Jacob fue expulsado de su casa And so Jacob was kicked out of his house y comenzó a engañar and started to cheat para poder sobrevivir. and started to trick people in order to survive. Engañó aún hasta su suegro. Cheated even his father-in-law. Primero mintió a su padre He ciego first lied to his blind dad para robarse la bendición. to steal the blessing. Le hizo trampa a su hermano Esaú. He totally tricked his twin brother. Pero una vez que estuvo fuera de casa, And once he was kicked out of his house, engañó he tricked, y lo engañaron. and then he was tricked right back. Porque su suegro Because his father-in-law, eran harina del mismo costal, se conocían. they were kind of they're cut from the same thread. Y se conocían, entonces, And sí, they knew of trabaja. each other. ¿Quieres a mi hija? Bueno, trabaja 6 años. They'd be like, oh, you want my daughter? You're going to work 6 years. Pero mejor te doy la... Oh, but Voy a darte Leah. I'll give you Leah, not Rachel. the one No you te voy really a dar la que tú querías. want. Not the other one you really Entonces, worked for. Al final termina con 2 esposas, At the end, he ends up with 2 engaña wives, y lo engañan and he got tricked into even more years of labor. y
20 años And after 20 vive en years, esta relación con su suegro engañosa y engañando. they live in this cheating and lying and tricking relationship with his Es decir, father-in-law. este Jacob Which is to say, this es un Jacob, fugitivo. he's a fugitive of the law. Sabe cómo correr, He knows how to run. sabe cómo engañar He knows how to get away. y sabe cómo prosperar. And he knows how to prosper in that. Pero llega este momento But there comes a time donde Jacob reconoce en esta which oración, Jacob dice, recognizes Dios, tú me has dicho que regrese. and says, God, you have told me to return. Deja de correr Stop running y regresa. and come back. Return. Regresa a la casa de tu padre. Come home. Y esto no era una petición fácil, And this wasn't an easy request porque tenía que encontrarse con Esaú. because he had to face his twin brother again. No tenemos tiempo para ver todos los capítulos que vienen y todos los versículos anteriores. We don't have time today to go into all the chapters that go after Pero this. Jacob lógicamente estaba asustado But Jacob was scared. y estaba conmocionado. And he was also moved De decir, si regreso, to say, "Ooh, if I go back, mi hermano al que engañé my twin brother whom y el que me robé la I bendición cheated and stole and tricked and betrayed, me mata. he's going to kill me." Y es interesante que Jacob manda un mensaje y dice, recíbeme, Esaú, por favor, te lo pido. Mira todo lo que yo ya tengo, no necesito nada de ti. And so Jacob makes a strategy and sends a messenger and sends it to Jacob and says, "Hey, Jacob, so I kind of want to come back, but I don't want you to kill me because like I have enough stuff now, so you don't ¿Y, have to like be worried." ¿Y cómo responde Esaú? And how does Esau respond? Esaú dice Esau says, que le mandan a decir a Jacob, Esaú viene a tu encuentro, and Esau sends a letter to Jacob that says, "I'm coming for you, pero vengo con 400 personas. but I'm coming with 400 people." Qué gran reencuentro, Talk ¿verdad? about intimidation. Lógicamente, Jacob tiene que entonces ir otra vez a su plan de cómo voy a recibir a mi hermano tomando todas las precauciones And so necesarias. Jacob again has to go to square one and go like, "Ooh, okay, how do I receive my brother, but also protect myself because I think he's going to kill me." Pero esta tercera generación And so this third de generation esta familia of this se family encuentra en este momento relacional, meets in this relational complexity, en esta crisis relacional in this relational crisis de reencuentro. of the Y re-encounter. este capítulo 32, And so this si 32nd ustedes chapter, ven sus Biblias, dice Jacob se prepara para encontrar a Esaú. if you see the name of the chapter, it's Jacob prepares to meet Esau. Pero algo pasa, But something happens. que antes de encontrarse con Esaú, That before they go to meet Esau, en el camino, on the way there, Jacob primero encuentra a Dios. Jacob first finds God. Y quisiera proponerles que And para so, muchos de nosotros, We would want to propose that for many of us, si vemos nuestras generaciones, if we see all of the familiares, family generations, si vemos todo el historial if we see all of our history and de cada una de nuestras familias, of every one of de our nuestras families, propias vidas, of our own lives, podemos reconocer algunas relaciones que no están bien. we can recognize some relationships that aren't doing so well. Pero de alguna manera Jacob nos quiere recordar And in some ways, Jacob comes to con remind su propio us ejemplo with his own example que muchas veces that many times en el camino a reparar y reconciliar relaciones, on our way to repair and restore relationships, muchas veces nos tenemos que primero encontrar con Dios. oftentimes we first have to meet God. Y cuando encontramos a Dios, Because when we meet with God, tenemos que luchar con we Dios got to wrestle this out with God para poder estar preparado so a that we are encontrarnos really ready con los que todavía no hemos reconciliado. to re-encounter those that we have yet to reconcile or forgive. Y muchas veces And many of those times, esa lucha that wrestling, that back and forth, requiere que dejemos de huir, requires that we stop running away. requiere que dejemos de ser fugitivos. It requires for us to stop being fugitives. Fíjense el versículo 24. Look at verse 24. Siempre hemos leído esta historia, pero la hemos leído creo que muy rápido. We've always read this story, but like most stories in the Bible, we read them too fast. Pero fíjense el versículo 24 dice, But verse 24 says, Jacob se quedó Jacob was left solo. alone. Jacob se quedó solo. He was alone. Estamos hablando de un gemelo.
We're talking about a twin que desde el vientre siempre ha estado con alguien, that from the womb was always with somebody, que siempre estuvo en comunidad, en familia. that was always in community and surrounded by people. Hasta este momento nunca ha estado solo, And to this moment, he had not been alone. porque siempre estaba en comunidad y colectivamente. Because there was always a collective people around him. Pero para luchar con Dios, But to wrestle with God, a veces la soledad sometimes solitude es el mejor lugar. is the best place to be. Jacob Jacob estaba solo. was alone. Y no solamente estaba solo, que no tenía nadie alrededor, And not just like alone, like there was nobody around him, sino que estaba solo but he was alone con su pasado. with his own past. Tuvo que confrontar su pasado. He had to face what had happened. Tuvo que confrontarse con su nombre He had to come face to face with what he was named y cómo vivió de acuerdo a su nombre. and how he lived up to that name over and over again. Para estar solo, tuvo que también confrontarse He also had to confront con las promesas de Dios, with God's promises, con su pasado, with his own past, pero también con las promesas de Dios. but also God's promises. Y también tuvo que confrontarse And he also had to confront en su soledad in his solitude con todas las provisiones que tenía. with all of the provisions that he had with him. Es interesante cómo Jacob comienza a mandar. It's interesting how Jacob starts to send things. Primero manda a el ganado, First, he sends cattle manda camellos, He manda sends ovejas camels a and encontrar a Esaú. to find Esau. Los divide en dos campos, ¿verdad? And En dos grupos. Divide them into two groups. Dice, si me va a atacar, que ataque a uno para que me quede esto. And he's like, okay, if he's going to come through this, he's going to take all this cattle, but I'm going to have another stash over here just in case. En buen español, Jacob tenía mucha feria, ¿sí? Tenía mucho efectivo. Jacob was loaded. Entonces tenía que proteger So he had to protect them. su propiedad. He had to protect his physical Y property. comienza a mandar al encuentro con And su so hermano. starts to send things out to his brother. Y él hace que todos crucen este río, And he makes everyone cross this river, pero él no cruza. but he doesn't cross it. Él se queda solo, He stays alone. sin propiedad y provisiones. No property, no provision. Se tiene que confrontar con su pasado He has to confront his past y con sus promesas. and Esas confront God's promesas promises. generacionales Those generational de promises Abraham y de Isaac. that Abraham and Isaac had passed down Para antes de poder confrontar a su hermano, before he could confront his brother. tuvo que confrontarse a Dios. He had to confront himself and God. Y al estar solo, And when he was alone, se peleó con Dios, he wrestled with God. luchó con Dios. He went back and forth. No sé si a esto a ustedes les da algún tipo de esperanza, pero si no, déjenme decirles que tiene que llenarnos de esperanza. And I don't know for those of you if this brings any hope, but we would hope to highlight why this is so hopeful for us. Porque el lucharse con Dios Because when we wrestle with God, es el principio de las relaciones saludables. that is the beginning of healthy relationships. Para aquellos de ustedes que se les ha dicho, no pueden preguntarle a Dios el por qué. For those of us who grew up hearing, you can't ask God why. Jacob nos dice, Jacob reminds pregúntale us, ask y God. no lo sueltes And don't let God go hasta que te bendiga. until you have God's blessing. Lucha con Dios, Wrestle with God. porque si no luchas con Dios, Because if you're not wrestling with God, no podrás enfrentarte a las relaciones you que están cannot quebrantadas. face your own broken relationships with healing. Esta lucha con Dios, hermanos, This hermanas, back and forth and this wrestling with God implicó un reacomodo. implied things to be reshuffled. Un reacomodo Things had to be moved around. de su pasado, His de past, sus promesas y de God's sus propiedades. promises, and Jacob's provisions and properties had to be reshuffled Para poder entonces encontrarse con Esaú, in order to go and then be reunited with Esau. Jacob tuvo que reacomodar Jacob had to shuffle a lot of things.
Tuvo que reacomodar sus experiencias. had to reshuffle all his experiences in memorias. life, his memories. Tal vez le estoy hablando a ustedes que no les gusta revivir su pasado. And I know that there's some of us in the room who don't like to go back and relive Tal those vez moments. les estoy hablando a ustedes, aquellos que les gusta guardar su pasado. There's some of us who just like to be like, oh, that happened when? What? How, Aquellos what? que lo Nothing? esconden. Those of us who hide it and suppress it. Aquellos que se les ha dicho que no, aquí en la iglesia ya no se puede hablar de eso porque ahora somos nueva criatura. To those of us who said in church, we don't talk about those darky twisties because we're new creatures. We're all good. We're fine. Déjeme decirle que no hay nueva criatura sin vieja criatura y necesitamos recordar las Let me dos. remind you that there is no new creation without old creation, and we need to face that before we are made new. Y hasta que no reacomodemos And until we don't reshuffle de que nuestro presente that our present siempre está influenciado por nuestro is pasado. always influenced by our past. Esa realidad que llamamos pecado That reality that we call sin va a salir is going to come out, y nos va a guiar and it's going to guide us. y nos va a tal vez tentar a ser también engañadores. And oftentimes we will also have the temptation Porque to cheat and to steal Jacob and to se lie. convirtió en un experto en engañarse a todo Because mundo. Jacob became an expert in tricking everybody around him, Pero no se pudo engañar a él mismo. but he couldn't trick himself. Y por ende, And because of that, Dios estaba preparado God was ready para poder luchar con él. to be able to wrestle with him. Hay que reacomodar nuestras memorias y nuestras experiencias. We have to bring to memory our past and reshuffle it. Sé que hay dolores. We know that there are deep Sé que hay pain. memorias muy fuertes. There are strong, hard memories. Pero gracias sean dadas a Dios. But thanks be to God Que no hay sufrimiento. that there is no suffering. No hay abandono. There is no abandonment. No hay dolor There is no pain que Jesús no haya experimentado. that Jesus had not experienced. Y Dios And God quiere encontrarnos a cada uno de nosotros deeply wants to encounter us en las aguas, en la orilla de ese río, in the shores of that river antes de cruzar before we cross al reencuentro to that re-encounter con aquellos que amamos with those of us, for those that we love, o aquellos que hace algún tiempo amábamos or those that we loved a while ago, o aquellos que han recibido nuestra ofensa. or those that have received our offense. El reacomodo de Dios. God's reshuffling of our lives. Jacob siempre se acordó de ese reacomodo Jacob always remembered that reshuffling porque dice que le because hirió en la cadera. his hip joint got kind of out of whack. Jacob nunca se pudo olvidar Jacob never forgot that reshuffle porque caminaba because diferente. he would limp because he Literalmente. had a joint injury. Su cuerpo llevaba ese encuentro con Dios. His body carried that sign of the encounter and wrestling with God forever. Y ese encuentro con Dios And that encounter with God lo habilitó para habilitated encontrarse him, con su hermano. rehabilitated him to then really be able to encounter his Las brother. relaciones saludables, Healthy relationships, hermanos, hermanas, my sisters and brothers, empiezan luchando con Dios begin when we wrestle with para God. que en el encuentro con So Dios that in that encounter with God, hay tanta intimidad. there's so much intimacy. O sea, para haberse peleado y luchado To have fought and went back and forth with God, y para haber salido con con una cadera and to walk out with a hip joint dislocated, es porque había una cercanía is profunda. that they were like super close. Y esa cercanía profunda And that deep es closeness lo que realmente nos recuerda is what really reminds us la gracia de Dios. of God's grace in our lives. Para poder extender gracia, To be able to extend of grace, recordamos la gracia que Dios we first ha trabajado en need to be nosotros. reminded and be met by the grace of God onto us. Quedándose solo, And he was alone. luchó con Dios. He wrestled with God. Luchó solo con su pasado He wrestled alone with his past y llevó en su cuerpo and carried in his body ese reacomodo that the divine reshuffle de sus memorias y sus of his experiencias. memories and his experiences. Pero hubo otro reacomodo. But there was another reshuffle. Hubo un reacomodo de su nombre. His name was changed. No solo el cuerpo ya llevaba esa marca
de su relación restaurada con Dios, sino que ahora su nombre pasó de Jacob a Israel. His body wasn't the only place in which he carried the divine reshuffling, but his name was changed from Jacob to then be called Israel. De Jacob a Israel. From Jacob to Israel. Yo sé que todos están pensando, sí, identidad. And you're all thinking, yeah, identity. Le cambió la identidad. Identity has changed. Jacob siguió teniendo mucho de Jacob. Now, Jacob Aún continued siendo to llamado have Israel. a lot of what Jacob was, even with a new name, Israel. Pero el nombre significaba mucho. But the name carried within a hope. Pasó de ser talón, It went from being heel, engañador, trickster, el poder ser un ¿cómo puse aquí? Básicamente un fraude, ¿sí? Sabiendo un experto en cómo hacer fraude. he was a total con artist. Un fugitivo, He was a fugitive, a poder ser llamado Israel. to then be called Israel. El que luchó con Dios The one who wrestled with God y sobrevivió. and survived. Algunos comentaristas dicen Some commentators say en el versículo 26, in verse 26, donde dice el hombre con el que se está luchando, suéltame, when the man says, let go of me, for it's suéltame daybreak, porque ya está por amanecer. the man who is displayed on this passage is, let go. Porque muchos piensan de que ya estaba ganando Jacob, Because people think, oh, Jacob was winning. pero la realidad también es otra. Truth is something else. Que si llegaba el amanecer, Is that if day would break, Jacob iba a morir, Jacob was going to die. porque no podía sostener Because he would not be able to sustain esa lucha con Dios this wrestling with God. constante. Constant wrestling. Suéltame, Let me go. porque tienes que comenzar a vivir. Because you got to go face what you've done. Suéltame, Let me go. porque tienes que soltar tu rencor. Because you got to let go of all this stuff that is in you. Suéltame, Let me go. porque tienes que dejar tu desilusión. Because you got to lay down your Suéltame. disappointment and your anger. Suéltame tu pasado. Let me go. Let go of that past. Suéltame tu adicción. Let go to me your Suéltame addiction. tu relación rota. Let go to me your broken relationship. Suéltame Let go. y dámelas Give en it mis to me. manos Give it to my hands. para que tú puedas vivir. So that you can go live. Porque si seguimos luchando, Because you continue to just wrestle, no vas a poder sobrevivir. you won't be able to sustain it for a long ¿Se acuerdan time. de Job? Remember Job? Job, el que sufrió mucho más que todo lo que podamos pensar. The one who suffered intolerable todo and tipo de unimaginable preguntas. pain. And he did all sorts of questions. Y Dios al final dice, ¿quién es el que ha hecho las profundidades del mar? And God responds with, who made ¿Quién es el the que ha ocean? creado? ¿Quién es el que? Who is the one? Porque nuestro Dios nos da espacio para luchar, Because our God will always give us spaces to wrestle, pero no quiere que nos quedemos en la lucha. but doesn't want us to just stay in the La lucha wrestle. puede durar mucho tiempo, The wrestling could last for a while. pero hay que soltar There's a point where you have to let go para poder vivir to be able to live la vida que Dios quiere que vivamos. the life that God wants us to live. Esa es la soberanía de Dios, That's God's sovereignty, pero no es una soberanía manipuladora. but it's not a manipulative sovereignty. Es la soberanía de The Dios sovereignty of God en amor, is filled with love, diciendo te amo and it says, I love y you, quiero que camines esta vida. and I want you to walk this life. Esa es la omnipotencia de Dios. That's the presence of Todo el God. poder de Dios All of God's power en servicio is channeled towards service en vez de sumisión. instead of submission. Esa es la buena noticia, hermanos, Those are hermanas. the good news for us Que cuando today. luchamos con Dios, So when we wrestle with el God, tiempo que tome luchar con Dios, the time that it takes you to wrestle with God, Dios eventualmente va a decir, suéltame, God will eventually say, let me go. porque tienes que vivir Because you got to go live this out now. bajo esta nueva realidad Under this new reality de que puedes luchar conmigo that yes, you can wrestle with me y vas a sobrevivir. and you will survive it. Y me verás cara a cara And you will see me face to face. y tendrás intimidad. And you will have an Conmigo. intimate Y relationship por eso with buscarás intimidad your con otras God. And personas. that is from that place of intimacy with God that we then seek intimacy with others. No tenemos tiempo para ver todo el resto de la historia de Jacob.
Jacob's story continues. Pero el capítulo 33, But chapter 33, Jacob y Esaú se encuentran, Jacob and Esau finally meet face se to face. reconcilian. There's a beautiful reconciliation. Y en vez de que Jacob manda diferentes grupos de sus propiedades, él va directamente a correr hacia Esaú. And instead of hiding behind all the things he had been sending and provision, he just goes straight to him. Y se reúnen, And they are y reunited. se abrazan y lloran. And they embrace and they Y cry. Jacob dice, And Jacob says, en tu cara in your he face, visto la cara de Dios. I have seen the face of God. Es la misma lucha, The same wrestle vio la cara de Dios saw the face y of God sobrevivió. and survived Y ahora puede ver la cara de Dios it. And now can see the face of con God aquella relación restaurada. with that healthy and restored relationship. Para todos nosotros, hermanos, hermanas, To all of us, creo que Jacob, nosotros somos Jacob. we oftentimes find ourselves as the Jacobs. Y Jacob se convirtió en ese símbolo para el pueblo de Israel. Jacob then became this symbol for the people of Israel Porque Israel también fue exiliado. because Israel was also in exile. Israel también estuvo de un lado para otro. Israel was also from one place to the next. Pero Israel tuvo que luchar con Dios But Israel as a people en los also had to momentos wrestle más with God críticos de su historia. in the most critical times of its history. Israel también tuvo que en el exilio hacerse esas preguntas. In exile, Israel also had to ask itself those Y questions. por eso es que este nombre se le quedó. And that's why this Has this luchado name con Dios stuck. You have wrestled y has with God sobrevivido. and have survived it. Y la bendición y el favor de Dios The blessing and the favor of God no es en cuánta propiedad tengamos, is not in how much property we have. no es en cuántas promesas podamos acumular. It's not in how many promises we can accumulate. El favor de Dios y la bendición de Dios no depende en qué hayamos hecho en el pasado. God's blessing and favor are not contingent to what we have done in the past. Es que simplemente le soltemos todo eso It's rather our willingness to let go and surrender all of that y to God. luchemos con And that Dios. we go back and forth and that we wrestle with Y God. que luchemos y le soltemos el pasado, nuestras promesas y nuestras propiedades y provisiones. And in that wrestling, that we surrender our past, that we let go of broken promises, and that Porque we es ahí embrace the wrestling. donde entonces Dios nos dice, Because that is when God can find us and can say, ya no tienes que ser definido you no longer have to be defined por engañador, by being engañadora. a trickster or a cheater. Ahora Now, eres hijo, you hija, can be daughter and son. eres parte del pueblo de Dios. You are part of the body and family of God. Y ahora hay vida And now there's life for y you. vida en abundancia. And life in abundance. Deja de correr, Stop running. deja de ser fugitivo, Stop being a fugitive. para. Stop. Y en soledad, And in solitude, cuando estés solo, when you're alone, Dios te ayudará God will meet you there para poder entonces estar en comunidad. and will face you so that you can then face others. Y la comunidad, And in that kind of community, y queremos ser ese tipo de comunidad, and we want to be that kind of community, que podamos animarnos that we can encourage one another a decir, tú tienes que estar a solas to con say, Dios. Marcos, you really got to take some time alone Tú with tienes que God. luchar con Dios. You got to go wrestle. Y te recibiremos And we will receive you. con cadera y con, con cadera dislocada. We're all going to look like we're doing Zumba all the time. Like, dun, 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 dun. Porque ese es el pueblo de Dios. Because that's the people of God. Gracias sean dadas a Dios. Thanks be to God for that. Amén. Amen. Las relaciones saludables Healthy relationships empiezan begin luchando con Dios. in our wrestling, in our honest wrestling with God. Luchando con Dios. So may you wrestle. No teman luchar con Dios. Don't be afraid to wrestle with God. Van a haber cosas que no queremos confrontar, There'll be a lot of things that we don't want to face. pero la gracia de Dios But by God's grace, es lo suficientemente amplia, grande. God's grace is big enough and ample enough. Y Dios tiene tiempo para luchar con nosotros. And God has time to wrestle with us. Gracias sean dadas a Dios. Thanks be to God